बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र करूंगी कि वो किस कौम से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी नाफरमान कौम के साथ क्या हुआ। तो फिर शुरू करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह के बुरे काम करना, जुल्म ज़्यादती और लूट मार करना उनकी आदत बन चुकी थी। खास कर कमज़ोर तबका उनके जुल्म ज़्यादती का शिकार था। गरीब काश्तकारों की ज़मीनें और उनमें पैदा होने वाला अनाज मार धाड़ के जरिए छीन लिया करते थे। उन्हें फसल उगाने की मोहलत भी न देते थे। इसीलिए कमजोर तबका भूखो अफलास में अपने दिन गुजारता। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीकों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर उन पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते पहाड़ के गारों में भी रहते थे। पत्थरों से शिकार करते थे, जानवरों को आग में भूनकर खाते थे। आद के लोग ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते थे, मगर गरीबों का ख्याल नहीं करते थे। भूखों और मोहताजों की मदद और खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि उनके पास जो भी खाने के लिए होता वो भी ये छीन लेते थे। जो लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते हैं, उनके दिल रहम से खाली हो जाते हैं। आद की कौम भी मूर्तियों को पूजती थी। आद कौम के लोग उनके आगे सजदा करते और उनसे मुरादें मांगते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो बुत परस्ती से उन्हें रोकते थे, जालिमों को जुल्म करने से रोकते थे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। आप अपनी कौम से कहते थे, ऐ कौम, अल्लाह की ही इबादत करो। तुम्हें उस ज़ात की इबादत करनी चाहिए जिसने ज़मीन और आसमान बनाया। लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? अपने रब को छोड़कर बुतों की पूजा करते हो। ये जहालत और गुमराही है। उन बुतों को मत पूजा करो जिनको तुमने अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें रिस्क का सामान दिया, तुम खेती बाड़ी करते हो, जमीन से अनाज हासिल करते हो। इसके बावजूद भी गरीबों से उनका अनाज छीन लेते हो। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और गरीबों की मदद किया करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर लोग कहते, हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं, हमारी मर्जी है, हम क्यों किसी को खाना खिलाएं। हमारे पास जितना अनाज होगा हम उतने ही ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप और दादा करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि तुमको अच्छी बातें और हक की बातें बताऊं, बुरे कामों से रोकूं और आगाह करूं कि सीधे रास्ते पर नहीं चलोगे तो अल्लाह का अजाब से नहीं बच पाओगे। वो बार बार अपनी कौम को नसीहत करते। आप उन्हें अगले ज़माने की बातें याद दिलाते कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। उस कौम ने भी अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह ने अजाब के ज़रिए उन्हें घेरा था। फिर तुम क्यों मेरे नबी होने और हक बात का इनकार करते हो? तुम बुतों की पूजा करने से अपना नुकसान कर रहे हो। ये ना तुम्हारे साथ भलाई कर सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन झूठे माबूदों पर मैं हरगिज ईमान ना लाऊंगा। मेरा भरोसा सिर्फ मेरे अल्लाह पर है जो हम सबका परवरदिगार है। कौम आद नसीहतें एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते और हंसी उड़ाते। एक रोज कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम जो दावा करते हो कि अल्लाह के नबी हो, तो तुम्हारे पास क्या दलील है? इसके बगैर हम अपने माबूदों को क्यों छोड़ें? और जिस अजाब की बातें करते हो और हमें डराते हो वो कब आने वाला है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया,
کہ تم مجھ سے یہ سوال کرتے تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ عذاب کب آنے والا ہے۔ میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں اور عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے قوم عاد باز نہ آئی۔ پھر اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہ ہوئی، پانی کی قلت ہو گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے پانی بھی نہ بچا، درخت پودے مرجھا کر سوکھنے لگے اور قوم عاد پانی کے لیے ترسنے لگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا، اے قوم، رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو تاکہ وہ بارش برسائے۔ مگر نافرمان لوگوں نے کہا، نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے اور تمہیں بھی نہیں مانیں گے۔ پھر لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کو دیکھنے لگے کہ شاید بادل آ جائیں اور بارش ہو جائے۔ ایک روز ایسا ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا۔ لوگ خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یہ بادل نہیں، عذاب کی علامت ہے۔ میں اس عذاب کی خبر دیتا تھا، وہ آنے والا ہے، تو یہ وہ آنے والا ہی ہے، سمجھو آ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، ان کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب شہر میں کوئی ایماندار نہیں تھا۔ لوگوں نے دیکھا بادل کے ٹکڑے مزید آنے لگے، ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، اتنی تیز ہوائیں کہ پہلے کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ آندھی چلنے لگی، اس سے اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ ہر طرف دھول مٹی تھی، درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، مضبوط عمارتیں گرنے لگیں، ہر طرف چیخو پکار تھی جو ہواؤں کے شور میں دبنے لگی۔ جن مضبوط مکانوں پر قوم عاد کو فخر تھا، وہ زمین بوس ہو گئی۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور یوں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ قوم عاد نے غرور و تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے رہے۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا اور گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی۔ قوم عاد کا ذکر صرف کتابوں ہی میں پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ کھنڈرات آج بھی درس عبرت کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضرموت میں مکلا سے 90 میل شمال کی جانب ہے۔ ان کے چاروں اطراف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے تھے۔ جی جناب، مزید قصوں کہانیوں کو سننے کے لیے میرے چینل بک ریڈنگ ود عائشہ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، اور کمنٹس تو کسی بھی چینل کی جان ہوتے ہیں، اور آپ کے کمنٹس کا میں خود جواب دوں گی۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی اور ایک نئی قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔